पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सारी खबरें हैं। इस वक्त भी दिफाई कमेटी का इजलास जारी है जो कि नेटो सप्लाई के हवाले से फैसला करेगी। कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने आ चुके हैं जनरल कियानी के हवाले से, बरतानवी अखबार को कोट करते हुए, ज़राए को कोट करते हुए, लेकिन बहरहाल इससे बड़े मामलात भी सामने आए हैं और आने वाले हैं। जो अहम तरीन बात है वो ये है कि 2 दिन पहले फसी बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि 6 अरब से 8 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है, बदउनवानी हो रही है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था और उस इजलास में बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक खत कुछ अर्सा पहले लिखा था, चौधरी निसार अली खान साहब ने उसको परसू किया था जनाब नदीम अफजल चंद साहब ने, और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका जवाब भी आया है। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज जो तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है कि जजों ने भी 2-2 प्लॉट्स लिए हैं। इसमें 4 जज जो हैं वो हाजिर जजेस हैं, जबकि बाकी जो 11 जजेस हैं वो हाजिर सर्विस नहीं है, वो हाल ही में रिटायर हुए हैं। हम आपको थोड़ी सी तफसील बताते हैं कि 2 प्लॉट्स लेने वाले जज कौन कौन से हैं। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो कि हाजिर सर्विस जज हैं, जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, ये तीनों जजेस इस वक्त हाजिर सर्विस जजेस हैं। जस्टिस रिटायर्ड फलिक शेर साहब, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे साहब, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद रजा, अब्दुल हमीद डोगर साहब, फकीर खोकर साहब, नवाज अब्बासी साहब, सैयद जमशेद हुसैन साहब, सैयद जायद हुसैन साहब, सैयद सईद अशद और जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अहमद साहब। एक प्लॉट लेने वाले जो जज हैं उनमें जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी साहब का नाम है, जस्टिस अनवर जमाली साहब का, ये दोनों हाजिर सर्विस जजेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस रिटायर्ड राजा फयाज साहब, चौधरी एजाज साहब, गुलाम रब्बानी साहब और साहिर अली साहब, ये वो जज हैं जिन्होंने एक प्लॉट लिया लेकिन ये रिटायर हो चुके हैं। एक स्टोरी तो ये सामने आई, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या है, तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम नाअहली केस में सामने आ चुका है। उसमें जो जवाद ख्वाजा साहब के कमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं अपने नाजरीन के लिए वो ज़रूर बताना चाहती हूँ क्योंकि उसमें बहुत अहम सवाल छुपे हैं। वो ये कहते हैं कि ये तासुर मिलता है जो बहस की गई कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही अवाम की मंशा के बिला शिरकत गैर तर्जुमान नहीं। आइन की नज़र में ये बात दुरुस्त नहीं है। आइन रियासत के हर उज़्व पर फायक है। आइन को ये फौकियत है कि आइन ही अवाम की मंशा की हकीकी तर्जुमान है। फिर इसी फैसले में आगे जाके कहते हैं पार्लियामान का अगर कोई रुकन आइन से रूगर्दानी करते हुए लूट खसूट का बाजार गर्म कर दे और अदालत के रोकने पर ना रुके तो अवाम की मंशा ये है कि उसे आर्टिकल 204 के तहत सजा दी जाए। अदालत अवाम के हुकूक की मुहाफिज है। कोई रुकन पार्लियामान जिसे अवाम ने मुंतखब किया था अगर आइन की रूगर्दानी का मुर्तकिब हो उसे रोकना अदालत का इख्तियार है और फ़र्ज है। ये बड़ा अच्छा कमेंट है। बहरहाल इस पर हम बात करते आगे जाके क्यों कहा। पार्लिमानी बालादस्ती के तसव्वुर से प्रागंदा करना मुनासिब नहीं है जो मुफक्किर डाइसी के जो मुस्तार किए गए बयानात हैं, लेकिन पार्लिमानी बालादस्ती का यह तसव्वुर हमारे आइन के मिजाज से मुवाफ़क़त नहीं रखता। अब ये जो सवाल है कि ये उन्होंने क्यों कहा, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि आइन के सब पाबंद हैं, दूसरी तरफ जब उनसे सवालात किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट के हवाले से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनसे ये पूछती है कि जवाबदेह हों, तो वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट को कंसल्ट करके रजिस्ट्रार साहब कि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है। उनको सिर्फ अगर कोई जवाबदेह कर सकता है तो वो सदर पाकिस्तान के अहकामात पे कर सकता है। ये थोड़ा सा तजाद है इस फैसले जो आज आया है जो कि अब हिस्ट्री है, और दूसरा उसके साथ जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा। हम आपके सामने ये सवाल उठा रहे हैं कि फसी बुखारी साहब ने दुरुस्त कहा कि 6 से 8 अरब करप्शन हुई है, और सवाल भी यही है कि रोजाना 6 से
8 अरब रुपए की करप्शन होती है, क्या कोई पूछने वाला है? वजीर आजम केस पार्लियामेंट बालादस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। एक दफा फिर अदलिया और पार्लियामेंट इदारों के बीच महाजराई का आगाज हो चुका है। क्या अदालतें भी अवाम की ख्वाहिशों की तर्जुमान हैं? अगर है तो पार्लियामेंट की बालादस्ती या पार्लियामेंट का रोल क्या होगा? जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट एहतसाब से बालातर नहीं तो फिर अदालतों का एहतसाब क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट के लिए पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं, रजिस्ट्रार का इनकार, तो फिर वो किसको जवाबदेह है? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। आज इन्होंने इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात की है। उनके साथ है जनाब हनीफ अब्बासी साहब, रुकने पार्लियामेंट, बड़े हमारे मोहतरम और बहुत दबंग बोलते हैं, इनसे भी आज गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे, क्योंकि सवाल बहुत अहम है, इसलिए उनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जज साहब, ये फैसला आपने सुना, ये सवाल, ये जो कहा कि मुंतखब नुमाइंदगी अवाम की मंशा के बिला शिरकत गैर तर्जुमान नहीं है, यानी कि कोर्ट्स भी आइन अवाम की तर्जुमान है, आप इसको क्या कहेंगे जो आज जवाद ख्वाजा साहब ने अपने कमेंट्स दिए हैं फैसले के अंदर? मैं उसको ऐसे कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान का जो आइन जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव बनाया, और जब बनाया तो फिर ये इख्तियारात की तकसीम जो है वो जो 3 ऑर्गन जिनका जवाद ख्वाजा साहब ने अपने इसमें जजमेंट में जिक्र भी किया, उनको तकसीम कर दिया गया। और देखें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये होती है कि इदारों के इख्तियारात जो है तकसीम कर दिए जाते हैं ताकि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। तो जहां तक तो बात ठीक है कि ये आइन पाकिस्तान जो है लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक है, लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी कि उन्हीं लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है हर ऑर्गन का जो है वो अपना स्पेस जो है मुतय्यन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लग रहा जैसे साहब कि ये कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ के फैसला आया है कि पार्लियामेंट कोई अवाम की तर्जुमान नहीं है, कोर्ट्स भी तर्जुमान हैं, तो ये तो बहस पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि इदारे अपने अपने इख्तियारात की हुदूद मुतय्यन कर रहे हैं, तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बालातर दिखाई दे रही है पार्लिमानी जमहूरियत में। नहीं, ये देखें ना, मिसाल के तौर पर अभी चूंकि आपने एक मिसाल का जिक्र भी किया जो कि उन्होंने अपने जजमेंट में दिया, मिसाल के तौर पर जज साहब ने फरमाया कि अगर कोई ये जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से लूटिंग में इन्वॉल्व होगा तो हम उसको रोक सकते हैं, और अगर वो बात नहीं मानेगा तो हम उसको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में भी ला सकते हैं, और 204 इसलिए बना है। विद अटमोस्ट मैं उससे एग्री नहीं करता। बात बड़ी सीधी सी है, कोई भी फर्ज चाहे वो पार्लियामेंट का रुकन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कानून के ताबे है, और अगर कोई वो गलत काम कर रहा है, जैसे कि मिसाल में कहा गया है कि वो पब्लिक एक्सचेकर से लूट रहा है, तो जब वो लूटने का अमल करेगा तो पाकिस्तान के कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत उसकी पकड़ होगी, उसका ट्रायल होगा, उसको सजा दी, उसको अल्टीमेटली। मगर जैसे साहब, जब ये मामला जजेस के हवाले से आता है, जैसे आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि आप हमें ऑडिट के लिए तफसीलात दीजिए, ये मैं भी चेयरमैन साहब से भी बात करती हूँ, लेकिन तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी हम तो आपके पाबंद ही नहीं है, हम तो आपको जवाबदेही नहीं है, तो ये क्या, ये आपको नहीं लगता कि अलग अलग चीजें चल रही हैं इस वक्त? देखें, मैं एक सीधी सी बात करूंगा। गुजारिश ये है कि इसमें इस वक्त जुडिशरी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त जो करप्शन जो है पाकिस्तान में है, ये तो आप मान लें, बिल्कुल है। दूसरी बात अहम है जो कि जुडिशरी को समझ लेनी चाहिए कि अगर करप्शन को खत्म करना है तो जुडिशरी इस तरीके से खत्म नहीं कर सकती। उसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि देखें, आप $60 मिलियन का जो किस्सा जो है वो पिछले बहुत सालों से चल रहा है। $60 मिलियन को अगर आप 100 रुपए का भी रेट से ज़रब दें, गो कि 100 रुपए वाला रेट नहीं है, अभी तक कम ही है, अल्लाह का शुक्र है, तो तब भी वो 6 अरब बनते हैं। जबकि आपके नैब के चेयरमैन फरमा रहे हैं कि 6 अरब 8 अरब तो रोज जा रहे हैं। रोज का है, दुरुस्त बात है। लेकिन फिर तायुन तो है ना कि अवाम की ख्वाहिशों की तर्जुमान। मेरा सवाल तो ये है कि वो जो हम बात करते हैं सॉवरेंटी की, जो कि जुडिशल सॉवरेंटी है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। अवाम की ख्वाहिशों की तर्जुमान कोर्ट्स तो नहीं हुआ करती या हुआ करती हैं? उसकी वजह है उसमें एग्जेक्टिव को किसी हद तक मुर्दे इल्जाम ठहराना पड़ेगा। वो इस तरह कि देखिए, जिस वक्त मिसाल के तौर पर इस दफा जो एग्जेक्टिव भी आई और वो जब पावर में आ गए,
یہ ہمارے ترجمان بھی تھے, ہمارے نمائندے بھی تھے. ٹھیک بات ہے. ان سے جو ہم نے توقع کرنی تھی نا, جو توقع ہونی چاہیے تھی اور جو ان کو ڈیلیور کرنا تھا, وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اب یہ جو ہے ان کا جو لیبس جو تھا اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اسپیس جو ہے وہ چھوڑ دی. اس اسپیس کو کور کیا ہے, نہ صرف جوڈیشری نے کور کیا ہے بلکہ اس فوج نے بھی کور کیا ہے جو کہ تحریک کے نتیجے میں بیک فٹ پر. بہت شکریہ جج صاحب. یہ سوال چیئرمین صاحب, آج پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ نے یہ تفصیلات مانگی اور آپ کو انکار آ گیا. یہ جواب جو میرے پاس بھی پڑا ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے, اس کی کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا آڈٹ کرنا چاہیے ججوں کے پلاٹوں کی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان بڑا غریب ملک ہے اور میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی جب ہوگی, یا جو ٹیکس لوگوں کے ٹیکسوں سے یہ ریاستیں چلتی ہیں, ٹیکس سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم قرضے لیتے ہیں, سود دیتے ہیں, بڑے بڑے. ہر سال بجٹ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے. 2002 تک غالباً رجسٹرار سپریم کورٹ بھی پیش ہوتے رہے. یہ جب چودھری نثار صاحب چیئرمین تھے تو یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے دوران کہ جوڈیشری جو ہے عدلیہ کے رجسٹرار نے پیش ہونے سے انکار کر دیا. جی 2002 تک آپ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرار آتے تھے سامنے آڈٹ لے کے کہ یہ ہمارے ادارے کا حساب کتاب ہے. قانون ہے. جب جس کو بھی پارلیمنٹ بجٹ پاس کرتی ہے تو اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے. ہر ادارے کا آڈٹ ہونا چاہیے. جب آڈٹ جس کا ہوتا ہے تو آڈٹ کرنے کا فائدہ تب بھی ہوگا جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آڈٹ کو چیک کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا یہ ہم نے آڈٹ کیا ہے, یہ وائلیشن ہوئی ہے. اچھا, اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اب 20th امینڈمنٹ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد آئین میں بالکل واضح ہے, کوئی ادارہ جس میں ایک بھی پبلک ایکسچیکر کا پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ آڈیٹیبل ہے. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آڈیٹیبل ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آئے گی. اس میں اب جو اس کی وائلیشن کرے گا یہ پارلیمنٹ جانے گی کہ اس کے اوپر کیا آرٹیکل کون سا لگتا ہے, لیکن بالکل واضح ہے کوئی اس میں. اب جب چودھری نثار صاحب کے دور میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے لیٹر لکھا تو 1 سال بعد جواب آیا. جب میں چیئرمین بنا تو میں نے دیکھا وہ جواب, میں نے کہا جی میں ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ پی ایس سی کے سامنے رکھ دیں کہ یہ جواب آیا ہے. اب اس کے اوپر پرسوں ہماری میٹنگ ہے, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ کہے گی ٹھیک ہے ہم نے حساب نہیں لینا تو ٹھیک ہے نہ لیں. مگر حنیف عباسی صاحب مجھے یہ بتائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار حاصل ہے اور ایک ججمنٹ یہ آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی خواہش کے یہ ڈوگر صاحب کے دور کا فیصلہ ہے. جو اس کو ڈوگر یعنی کہ ڈوگر صاحب کے فیصلے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈوگر صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے رجسٹرار نہیں جائے گا. اچھا, یہ اس کا کیا تعلق ہے جب آئین کے اندر جب آ گئی چیز تو اس کا کیا تعلق ہے؟ حالانکہ رجسٹرار ایگزیکٹو آفیسر ہے, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے, وہ عدلیہ کا حصہ نہیں ہوتا. مگر جہاں بیوروکریٹ ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے, لیکن جو جسٹس صاحب نے وائنڈ اپ کیا عباس صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایگزیکٹو نے اپنی ویکنس شو کی, اپنی کمزوریاں شو کی تو وہاں پہ ڈومیننٹ ہو گئے باقی ادارے, جس میں انہوں نے فوج کا بھی کہا, انہوں نے عدلیہ کا بھی کہا. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں آسما, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی پروگرام بڑے غور سے سن رہا تھا اور جسٹس صاحب کی بات پہ میں ایک پوائنٹ پک کی ہے اور جو آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کو, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی بڑی پارٹی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کے وزیر اعظم کو سزا دی جاتی ہے, 5 سال کی انہیں نااہل قرار دیا جاتا ہے, کسی کو عوامی سطح کے اوپر کسی کو جوں تک نہیں دیتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ان چیزوں پہ بعد میں آؤں گا, میں کسی کو یہاں جسٹیفائی نہیں کروں گا. تو وزیر اعظم پھانسی پہ چڑھ گیا تھا, عوام نے کچھ نہیں کیا تھا. نہیں, میری بات سنیں, اس وقت تو چلیں ایک ڈکٹیٹر آ گیا, مارشل لا لگا ہوا تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے, کچھ کہاں تھے, کیسی سختیاں تھیں لوگوں کے اوپر, لیکن آج تو نہیں, میری بات سنیں, آج تو حکومت موجود تھی نا, آج تو کوئی روکنے والا نہیں تھا عوام کو, آج تو کسی نے ڈنڈے نہیں مارنے تھے اس کو. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری کمزوریاں تھیں, ہماری سے مراد یعنی موجودہ حکومت کی کمزوریاں تھیں, اور سب سے بڑے ایشوز تھے. ادھر وزیر اعظم کو سزا دی جا رہی تھی, ادھر لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ تھے کیونکہ لوگوں کو رات کو بچے بھی لگ رہے تھے, صبح کو دکانیں بند ہو رہی تھیں, کارخانے بند تھے, بے روزگار جو تھے. بہت بڑا ایشو تھا انرجی کرائسس کا. چھوڑے فی الحال گورننس کو تو فلاں کو, آپ دیکھیں انرجی کرائسس کے اوپر آپ دیکھیں کہ پوری کی پورا پاکستان باہر نکلا ہوا تھا. آج جو بحث چھڑ پڑی ہے, میں کہتا ہوں کہ میں تو صاف کوئی پارٹی پالیسی کیا ہے یا فلاں پالیسی کیا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ملک کے اندر حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. میری بات سن لیں, میری بات سنیں, پولیٹیشین یہ پینٹ کوٹ نیا پہن لے نا, یہ پینٹ کوٹ نیا پہن لے, بشک 22 سال سے 24 سال سے کاروبار کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے. تو یہی حال بابا صرف پولیٹیشین کے لیے نہیں ہوگا, یہ ہر اس شخص کے لیے ہوگا خواہ اس کا تعلق میڈیا سے ہو, عدالتوں سے ہو, جج جرنیل اور جرنلسٹ, میری بات سنیں, اس کا تعلق بیوروکریسی سے ہو. سر آپ سیاستدان اس کے رسپانسبل نہیں ہیں. میڈم میری بات تو سن لیں, اب جب بات ادھر جا رہی ہے تو آپ اس کو بالکل ڈائیورٹ کر رہی ہیں. بالکل ڈائیورٹ نہیں کر رہی, میں اس پہ بات کروں گی. میرے سینٹیمنٹس وہ ہیں جو عوامی سینٹیمنٹس ہیں.